बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने ग़ज़वा तबूक का वाक़या बयान करते हैं। 9 हिजरी में तकरीबन सारे जज़ीरा अरब में इस्लाम का बोलबाला हो चुका था और हर तरफ मुसलमानों की ताकत का सिक्का बैठ गया था, मगर जज़ीरा अरब की शुमाली सरहद में शाम से मिलती थी, जो ईसाई हुकूमत का इलाक़ा था। ये ईसाई इस्लाम के दुश्मन थे और हमेशा मुसलमानों की ताकत तोड़ने की कोशिश में रहते थे। ख़ुद जज़ीरा अरब में भी बहुत से ईसाई कबीले थे जो रूमी हुकूमत से मुसलमानों की जासूसी करते रहते थे। इस साल अरब में खश्क सादी की वजह से कहत बढ़ रहा था और मुसलमान बहुतंगी और तकालीफ में मुब्तला थे। अरब के ईसाइयों ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और रूमी बादशाह हरकल को लिख भेजा कि जो शख्स नबी होने का दावा करता था इसका इंतकाल हो गया है और मुसलमान कहत की वजह से भूखों मर रहे हैं, उन पर हमला करने का ये मौका बहुत अच्छा है। हरकल ने यह खबर सुनी तो इसने फ़ौरन 40,000 रूमियों का एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया और पूरे जंगी सामान के साथ इसको मुसलमानों के मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुकाबले के लिए चलने की तैयारी करें। सख्त गर्मी और कहत शादी का ज़माना था जिससे सब परेशान थे, मगर सच्चे और पक्के मुसलमानों ने इस हुक्म के सामने सर झुका दिया और बड़े जोश के साथ सफ़र की तैयारी में लग गए। जिन मुसलमानों को खुदा ने दौलत दी थी वो बढ़ चढ़ कर जहाद की तैयारी के लिए चंदा और इमदाद देने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुछ माल व दौलत था सब लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में डाल दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना आधा माल लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। सबसे ज़्यादा माल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया। उन्होंने 1000 दीनार, 300 ऊँट, साज सामान के और 50 घोड़े पेश किए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बादिली से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर खुश थे कि बार बार इस माल को पलटते थे और ये फरमाते जाते थे, ये अल्लाह उस्मान से राज़ी हो, मैं भी इससे राज़ी हूँ। इस नेक अमल के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। इनके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 100 उक़िया चांदी लाकर दी। इस तरह हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सा माल लाकर पेश किया। औरतों ने अपने ज़ेवर उतार कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भिजवा दिए। गर्ज़ अक्सर मुसलमानों ने दिल खोल कर इस ग़ज़वे के लिए इमदाद दी, मगर फिर भी सारे लश्कर का सामान तैयार न हो सका। यहाँ तक कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि हमारे लिए सवारी का इंतज़ाम फरमा दीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है। ये सहाबा मायूस होकर रोते हुए वहाँ से वापस हुए। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने इनमें से 2 के लिए सवारी का इंतज़ाम कर दिया। 3 के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतज़ाम किया, हालांकि वो पहले ही बहुत कुछ दे चुके थे। बाकी 2 के लिए हज़रत यामैन इब्न उमरू नज़री रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवारी भी दी और हर एक को 200 खजूरें रास्ते के वास्ते भी दे। इस तरह
مسلمان تو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور منافق ان کے حوصلے توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کو غزوہ میں جانے سے روکتے اور کہتے اس گرمی میں مت نکلو۔ ایک بیوقوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا میں عیسائیوں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ لوگوں کو معلوم ہے میں حسین عورتوں کو دیکھ کر بےتاب ہو جاتا ہوں۔ غرض منافق اس طرح اپنی سی کوششوں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور ہمت ہار دے، مگر سچے مسلمانوں پر ان کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ دل و جان سے سفر کی تیاریوں میں لگے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ساری تیاری مکمل ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا۔ رجب 9 ہجری میں جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے ساتھ مدینے سے کوچ فرمایا۔ اس لشکر میں 30,000 سے زیادہ آدمی تھے اور 10,000 گھوڑے تھے۔ لشکر کے ساتھ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ آیا۔ مدینے سے باہر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع کے مقام پر ٹھہرے تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی جماعت کے ساتھ سب لشکر سے الگ کچھ فاصلے پر قیام کیا، اور جب لشکر نے کوچ کیا تو عبداللہ ابن ابی اپنی جماعت کو لیے یہ کہتا ہوا واپس آ گیا کہ اس گرمی اور پریشان حالی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور دراز جگہ پر رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کرنے کو کھیل سمجھتے ہیں، مگر مسلمانوں نے اس کی حرکت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ صبر و سکون کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر طعنے دینے شروع کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ میں ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت جوش اور غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً ہتھیار لگائے اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے تاکہ وہ بھی لشکر سے جا ملے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جوش کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کس طرح منافقوں نے انہیں طعنے دینے شروع کر دیے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا وہ جھوٹے ہیں، میں نے تمہیں خود وہاں چھوڑا ہے، اس لیے جاؤ اور میرے اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرو۔ علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ اطمینان کے ساتھ واپس مدینے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔